рости гап аввал танзимгар будам. Вақте ки баробари вақтҳои холигим ба тамошои ҳамин филмҳои тасвирӣ ки машғул будам, баъд савол медодам ки чӣ хел ҳаминро месохтанд. Дар барномаи YouTube кофтам ёфтам. Баъд ба кадом барномаҳо истифода мебаранд ҳамон вақти кам кор кардем вақтои холигида. Баъди кор кардан оста ҳамро айхид кардем. Мультиклипҳое ки мекунем дер мебирояд. Аз сабабе ки фикр мекунам талабот камай. Баъд талабот ҳам бошад, даромаде ки барои ҳамун мультиклип сарф мешавад, ӯ даромада қонеъ гардонда наметавонад. Ва агар сабаби дигараш ҳаме ки сарпараст ки нест, дастгирӣ ки нест, ба май худам тоқа ин кор камтар мушкил меояд. این صنعت در خارج خیلی ترقی کردگی بعد با هر یک مثلا موتیکی که بیان میسازن یک چند نفر در بالاش کار میکنن. همین سبب که من خودم توقع هستم برای هر یک المنت در حرکت رو آوردن، رنگ کردن، ساختن، تصویر کردن کمتر ما دقیق میشود. اگر سرپرست که پیدا شود ما با دوام میتیم با خیلی پیشروی نو میکنیم، خیلی ایده نو میکنیم. اگر که سرپرست که پیدا نشود خوبش جنبش کنیم برای که مهنتی کلان طلب میکنه، نه درآمدی کم که دارد، وقت ما به اون میگم صرف نکنیم.